Dear students, today we will start with there are always a goodly number of undergraduates whose heads are turned and whose judgment is perverted. Perverted mean diverted, ठीक है? डाइवर्ट हो जाना, तकसीम हो जाना, हट जाना, तो जो अपने किसी और जाने में मबजूल करना. By the attractiveness of athletic sports and literary so-called activity. राइटर कहते हैं बाज़ बात ऐसा होता है कि काफ़ी तादाद में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी तवज्जो डाइवर्ट हो जाती है, उनकी जजमेंट डाइवर्ट हो जाती है, तकसीम हो जाती है, किसी और जाने चली जाती है. किसकी वजह से? अट्रैक्शन की वजह से, कशिश की वजह से. किसकी कशिश की वजह से? स्पोर्ट्स की वजह से, खेलों की जानिब, या कोई लिटरेरी एक्टिविटी है जैसे शेर व शायरी वगैरह. बाज़ बच्चे ऐसे इसी एक्टिविटी में शामिल हो जाते हैं और अपनी तालीम को पीछे छोड़ देते हैं. ऑल ऑफ दीज फीचर्स, जितनी भी खसूसियात हैं ऑफ कॉलेज लाइफ हैव देयर प्लेस, इनकी एक अपनी जगह है, अहमियत है. एंड शुड रिसीव द सपोर्ट ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन दैम, और उन स्टूडेंट्स को सपोर्ट्स भी करनी चाहिए, मतलब उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए अगर वो इन एक्टिविटीज़ में शामिल हैं, क्योंकि इनकी एक अपनी जगह है. इन माई एक्सपीरियंस, मेरे तजर्बे के मुताबिक, द अवेकनेस ऑफ अ क्लियर जजमेंट एज टू व्हाट द कॉलेज इज़ फॉर, यह आगाही देना कि कॉलेज किस लिए बना हुआ है, इज़ नॉट एज डिफिकल्ट, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एज इज़ ऑफन सपोज, जैसा कि सपोज किया जाता है, ख्याल किया जाता है. सपोज नहीं, फर्ज करना, ख्याल करना. इफ़ अ बॉय इज़ टू मच इंटरेस्टेड, अगर लड़का बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है इन दीज साइड शोज, ये जो साइड शोज हैं इनमें, ही ought टू गेट आउट ऑफ दी मेन टेंट, उसे चाहिए कि जो मेन टेंट है कॉलेज का, मेन कैंपस है, इसमें से बाहर आ जाना चाहिए एंड बिकम प्रोफेशनल, और प्रोफेशनल हो जाना चाहिए. जैसे कि पेशे के तौर पर अगर कोई स्पोर्ट्स को खेलता है तो उसे पेशे के तौर पर खेले, दैट्स मीन कि उससे कुछ अर्निंग भी हो, जिससे उसके घर का गुजर बसर भी हो जाए. एज ए प्रोफेशन किसी चीज़ को लेगा, हम बस अपनी सलाहियतों पर इतना यकीन है तो वो फिर कॉलेज टेंट से बाहर निकल आए, कॉलेज कैंपस से बाहर निकल आए और शुरू कर दे एजुकेशन की जगह पर स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस. बट मोस्ट ऑफ देम रियली और नॉट, लेकिन जब ये बात सबको बताई जाती है तो ज़्यादातर उसमें से कहते हैं नहीं, हमने ऐसा नहीं करना. एंड इफ रिजन विथ by a friend who knows youth and understands the importance of the college opportunity, they will not allow themselves to be swept off their feet by athletics. अगर किसी क्लास फेलो के साथ, किसी दोस्त के साथ जिसकी दिलचस्पी एजुकेशन में है, वो समझता है साइड शोज़ क्या हैं, स्पोर्ट्स की क्या अहमियत है, एजुकेशन की क्या अहमियत है, तो फिर वो स्टूडेंट इस काबिल हो जाएगा तो वो समझ जाएगा कि उसके पाँव एथलेटिक्स की वजह से पीछे नहीं हटेंगे एजुकेशन से. आई डू थिंक दैट दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इज़ एज सीरियस अ रीज़न फॉर फेल्यूर एज टू सम ऑफ द क्रिटिक्स ऑफ आवर कॉलेजेस हु सी थिंग्स फ्रॉम द आउटसाइड एंड एट अ लॉन्ग रेंज. राइटर कहता है मैं सोचता हूँ कि इस चीज़ के बारे में ऐसे ही ये फेल्यूर की वजह है जैसे जो तनकीद करने वाले क्रिटिक्स हैं, तनकीद करने वाले हैं हमारे कॉलेजेस पर, कॉलेज सिस्टम्स पर, जो चीज़ें दूर से देखते हैं वो तनकीद करते हैं, उनके साथ ही राइटर के भी व्यूज़ उसी तरह के हैं. मूविंग टू नेक्स्ट पैराग्राफ. A few lazy bluffers, ब्लफ झूठ बोलने को कहते हैं, नॉन सीरियस एटीट्यूड को कहते हैं, ठीक. ड्रिफ्ट शामिल हो जाते हैं, ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं, कॉल में बहुत आगे आगे बढ़ चढ़ कर पेश हो रहे होते हैं. कुछ फ्यू लेजी ब्लफर्स होते हैं, ऐसे वो शो कर रहे होते हैं जैसे वही सब कुछ हैं, तो वो कॉलेज में शामिल हो जाते हैं लेजी ब्लफर्स. एंड यूजुअली ड्रिफ्ट आउट अगेन, और अगेन वो निकाल दिए जाते हैं. मोस्ट ऑफ देम हैव नॉट फाउंड एनी सीरियस इंटरेस्ट इन लाइफ एंड सम ऑफ देम never will. It is usually wise to let them retire to the cold world. ठीक है,
رائٹر کہتے ہیں کچھ لیزی بلفرز ہوتے ہیں، نان سیریس ایٹیچیوڈ کے ہوتے ہیں، بڑی بڑی لوگ بچے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم یہ کر دیں گے، یہ وہ کر لیں گے، جب کہ حقیقت میں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ ہی کوئی کتنی مطلب سپورٹنگ ایٹیچیوڈ ہوتا ہے، کوئی ان کو سپورٹ کرنے والا ہوتا ہے جو ان کو بہت بڑی کامیابی کی جانب پریکٹیکل لائف میں لے جائے گا، بس ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے بچوں کو رائٹر کہتا ہے کہ کچھ دنوں کے لیے باہر بھیج دینا چاہیے کولڈ ورلڈ میں، ٹھیک ہے، تاکہ ان کو پتہ چل جائے باہر ان کی اہمیت کیا ہے، جو وہ کہتے ہیں جی ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں، انہیں باہر ذرا بھیج دیں، پتہ چل جائے کہ باہر کیا اہمیت ہے، مطلب کالج سے باہر نکال دیا جائے۔ And find out by experience how much demand there is for a lazy bluffer، اور ان کو جب باہر کولڈ ورلڈ میں بھیجیں گے، دنیا میں بھیجیں گے، پریکٹیکل لائف میں، وہاں پر ان کو پتہ چل جائے کہ کتنی ایک لیزی بلفر کی، ایک جھوٹے انسان کی اہمیت ہے۔ سم ٹائمز بعض دے لرن دیئر لیسن اینڈ ریٹرن ٹو ڈو فرسٹ ایڈ ورک، بعض اوقات وہ اپنا لیسن مل جاتا ہے، ان کو اپنا سبق مل جاتا ہے کہ باہر کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور واپس آ کر اچھے انداز سے کام کرتے ہیں۔ But the burden of proof is always on them to show that they mean business، لیکن ان پر یہ ہمیشہ برڈن ہوتا ہے پروف کرنے کا کہ وہ انہیں بزنس کرنا چاہیے، اپنی مطلب اپنی بات سے ان کی دلچسپی ہونی چاہیے۔ آن دا ہول رائٹر سم اپ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، سارے کو کہتے ہیں، سارے کو سم اپ کرتے ہوئے، سارے کا نتیجہ نکالتے ہوئے، The problem that the college dean faces calls for about the same diagnostic ability as the physicians۔ کہتے ہیں جو ادارے کا کالج کا ڈین ہے، سربراہ ہے، جو پرابلم فیس کرتا ہے اور اس کی تشخیص کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی فزیشین ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، وہ کسی کی بیماری کو پکڑ لیتا ہے پھر اس کا علاج کرتا ہے۔ He is helping the young man under him to see life steadily and see it home۔ اگر وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے ینگ مین کو، مطلب اسٹوڈنٹس کو، تو وہ پھر اپنی مطلب ان کی نگرانی کر رہا ہے، ان کی پرابلم دیکھ رہا ہے، تو اپنی ڈیوٹی وہ اچھے انداز سے سر انجام دے رہا ہے۔ If we can save boys from failure through foolishness، اگر وہ بچوں کو بچا لیتا ہے فیل ہونے سے، ان کی احمقانہ وجہ سے، سکنس بیماری سے، اینڈ سن اور جھوٹ کی وجہ سے، he is doing his part of the job، تو وہ اپنی جاب کمپلیٹ کر رہا ہے۔ تو ایٹ دی اینڈ وہ کہتا ہے کہ ایک ادارے کے سربراہ کی اہمیت ایسے ہی ہے جیسے ایک ڈاکٹر کی ہوتی ہے، جس طرح وہ ایک کسی بیمار آدمی کا علاج کرتا ہے، اسی طرح جو اسٹوڈنٹس میں مختلف پرابلمس ہوتی ہیں، جیسے فولشنس، سکنس ہے، سن ہے، لاپرواہی ہے، ان سب کی اگر وہ علاج کرتا ہے، ان بچوں کی پرابلمس کو دور کرتا ہے، ان کو بتاتا ہے کہ تمہاری پرابلمس ہیں، ان کو دور کرو، تو وہ ادارے کا سربراہ اپنی ڈیوٹی سارے انجام دے رہا ہے۔ اس کے لیے کوشچنس اینڈ آنسرس کے لیے سیکنڈ پارٹ پر آ جائیں، یہاں پر ایکسرسائز ہے کہ ٹوڈے وی ول اسٹارٹ وتھ کوشچن نمبر 7۔ دیر آر سم اسٹوڈنٹس who join college for the fun of it۔ کچھ بچے کالج جوائن کرتے ہیں فن کے لیے، شغل میلے کے لیے۔ should they be allowed to stay، کیا ان کو اجازت دینی چاہیے وہ کالج میں رہیں؟ آنسر ہے a few students join college just for having fun۔ کچھ بچے کالج جوائن کرتے ہیں فن کے لیے۔ they have no interest in the affairs of life، ان کا زندگی کے معاملات میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ they are called lazy bluffers، انہیں lazy bluffers کہا جاتا ہے۔ they should not be allowed to stay in college، ان کو کالج میں الاؤ نہیں کرنا چاہیے، کالج میں پڑھنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے جیسے a few students سے یہ پارٹ، some students who join college for the fun of it، میکسیمم کوشچن میں موجود ہے، اسے آپ دیکھیے گا، آپ کو انڈرسٹینڈنگ میں بھی سہولت ملے گی اور یاد کرنے میں بھی۔ یہ کوشچن نمبر 7 آج ایک ہی کوشچن ہے، اس کو آپ نے یاد کرنا ہے اور لکھنا ہے۔ جب بھی میں بات کرتا ہوں کوشچنز اینڈ آنسرز کی، ہمیشہ کہتا ہوں کہ کوشچنز اینڈ آنسرز آپ نے یاد کرنے ہیں، لکھنے ہیں۔ سینونیمز ہیں
इनको आपने याद करना है, पेपर में आएंगे, क्लोज टेस्ट है ये भी आएगा। ट्रांसलेशन नहीं आएगी लेकिन ट्रांसलेशन बहुत ज़रूरी है, जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, क्या क्वेश्चन है क्या बात है ये आपको पता चलेगी, ठीक है। और सेकंड ये होता है कि इसके बाद आपकी वोकैबुलरी में इजाफा होता है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम फेस हो जाती है, वो सेंटेंस जनरेट करना पड़ जाते हैं, उसके लिए भी वोकैबुलरी का भी होना ज़रूरी है और लेसन की अंडरस्टैंडिंग का भी होना ज़रूरी है। सिनोनिम्स की जानिब आते हैं। पहला है he is following a direction mapped out by his parents that runs counter to all his interests and abilities। अगेन मिस्टेक है, प्रिंटिंग है, इस वर्ड को अंडरलाइन करना था वो नहीं हुआ। काउंटर को अंडरलाइन करें। काउंटर के लिए आपने नीचे 4 चॉइसेस हैं, इनसे जो राइट ऑप्शन है, जो ठीक आंसर आपको लगता है वो टिक करना है। तो ये आंसर जो ठीक है इसके लिए सी है, ऑपोजिट मुखालफ, काउंटर ऑपोजिट मुखालफ। नंबर 2, आई हैव मेड अ नंबर ऑफ वेरी वार्म एनिमीज अमंग द पेरेंट्स ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स। वार्म को अंडरलाइन करें, एक्टिव, ठीक है, पुरजोश। नंबर 3 है द गुड लॉर्ड नेवर इंटेंडेड देयर सन टू बी अ फिजिशियन। इंटेंडेड को अंडरलाइन करें, वांटेड, चाहना। नंबर 4, एज वेल आर्ग्यूड विद अ person that he ought to like onion when he detests them। आर्ग्यूड को अंडरलाइन करें, ये है आर्ग्यूड, डिस्कस्ड, बहस करना, आर्ग्यूड को अंडरलाइन करें। नंबर 5 है he would not consent to the operation। consent मीन एग्री, वो ऑपरेशन के लिए एग्री नहीं था। कंसेंट एग्री, मुतफिक होना। मूविंग टू नेक्स्ट पेज। एज अ जनरल थिंग the boy wins out in such controversies। कॉन्फ्लिक्ट्स, तकरार, बहस, हम बहस, ठीक है, controversies, conflicts। the parent whom I have offended usually comes around after a term of years and tells me that his son was right। annoyed, offended, नाराज करना, offended, ठीक है, अंडरलाइन कर लें offended को। नेक्स्ट है if the college is alive to its work of advice, such cases are called before the failure is complete। alive को अंडरलाइन करें, एक्टिव। नंबर 9 है नो बॉय ऑल टू बी कंपेल्ड को अंडरलाइन करें, फोर्स्ड, मजबूर करना, टू अर्न हिज इंटायर वे थ्रू। नंबर 10 है ही सपोजेस दैट ही कैन फ्लोट थ्रू को अंडरलाइन करें, पास थ्रू, पास कर जाना, गुजर जाना, कॉलेज विद एज लिटल एफर्ट एज ही डिड थ्रू स्कूल। नेक्स्ट क्लोज टेस्ट पर आ जाए। of the boys who do not reach a natural academic boundary during the course of their college career, but second में आएगा but who fail to get through their R2 main classes। नंबर 3 में आएगा those who try and those who do not try। many boys या students attempt seriously to make good and really have the native ability। number 5, native ability to do so but find it impossible to sit at the desk and concentrate on the task assigned। कि इसके नीचे दी गई है और जैसे 1 2 3 4 5 जिस हिसाब से जिस तरह फिल इन दी ब्लैंक्स है, बिल्कुल उसी तरह 5 नीचे आंसर भी दिए गए हैं। पैराग्राफ नंबर 2 है द क्वेश्चन ऑफ हेल्थ बोथ फिजिकल एंड मेंटल इज ऑलवेज वन ऑफ द कॉज फॉर फेलियर। इफ एन एडुकेट हेल्थ सर्विस इज अवेलेबल इन द कॉलेज एंड इफ proper cooperation exists between the
between the teaching staff and the office of the college doctor, an immense number of failure can be avoided. इसी तरह 1 2 3 4 5 5 आंसर दिए गए हैं. Next paragraph 3 है nowadays when most ambitious boys want to go to college, the financial pressure is a very serious one. A few parents take the position that the boy should earn his way through the college for the good of his soul. Answer 1 2 3 4 5. क्लोज टेस्ट में हर पैराग्राफ के नीचे 5 आंसर्स लिखे गए हैं, 5 फिल इन दी ब्लैंक्स के लिए. इसके साथ ये लेसन भी हमारा कंप्लीट हुआ. साथ के साथ क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए, सिनोनिम भी लिखे हुए होने चाहिए, क्लोज टेस्ट भी. ठीक है, क्वेश्चन आंसर सिनोनिम क्लोज टेस्ट तीनों चीज़ें आपके रजिस्टर पर लिखी होनी चाहिए और तीनों चीज़ें आपको याद भी होनी चाहिए. ठीक है, इन्हीं में से पेपर बनता है. इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट our next lesson in our next lecture. Allah Hafiz.